Langkah Jokowi makin ekstrim. Serbuan TNI hanya dalam sejurus. KKB mampus, habis tak tersisa. Memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Dua listrik ini saya akan bawa orang ini sampai putar terus sampai Papua Merdeka Bersatu Negara. Pagi hari ini saya menerima 2 batalion tugas di PAM Pengamanan Perbatasan PNJ RI sejumlah masing-masing batalion 450 dan nanti setelah ini mereka akan ditempatkan di pos-posnya. Tugas mereka yang utama adalah menjaga wilayah perbatasan dari ancaman-ancaman yang Sahabat bagi media, ternyata peringkat militer Indonesia yang sudah di ranking 15-an adalah ranking yang tidak bohong. Bahkan ketika pasukan khusus Indonesia menggempur KKB dengan sejurus saja, mereka pun habis tiada sisa. Bak pengkhianat itu langsung sekujur pasukan langsung habis, dihabisi oleh militer Indonesia. Ingat, inilah yang terjadi pada zaman penjajahan dulu. Karena sang pengkhianat dan sang penjajah itu meremehkan kekuatan Garuda Indonesia. Rupanya kemarahan Jokowi terhadap KKB ini sudah memuncak lantaran sudah meresahkan rakyat Indonesia di Papua. Presiden Jokowi telah menyiapkan langkah yang lebih ekstrim untuk menghadang para kerdil-kerdil KKB untuk menghadang ruang gerak mereka. Lantas, perintah apa yang dilakukan Jokowi kepada para prajurit-prajurit Indonesia? Apakah akan memberantas KKB itu akan lebih agresif? Mari kita bahas. Sahabat bagi media, ibarat guntur menggelegar di siang bolong. Itulah yang ditunjukkan pasukan marinir TNI Angkatan Laut di Papua. Berbekal perintah Presiden Jokowi dalam memerangi teroris di tanah Papua, sang Raja Wali itu bergerak demikian cepat ke sarang KKB di Sorong Timur, Papua Barat. Dalam konsentrasi penyerangan itu, para marinir bergerak super cepat dari laut dan sungai. Mereka kemudian meringsek maju hingga akhirnya tiba di sekitar sarang KKB. Dalam situasi yang demikian, para gerilyawan itu bak cacing kepanasan. Kelompok separatis tersebut terkaget-kaget lantaran diserang di jantung pertahanannya. Mengingat terbatasnya peralatan perang, komplotan pengacau itu hanya bisa bertahan dengan kemampuan seadanya. Pada momen itulah awak KKB tak berkutik menghadapi kehebatan marinir. Hal ini menjungkir balikan pernyataan KKB yang selama ini berkoar-koar menumpas TNI Polri di daerah itu. Sepertinya menuai karma sendiri. Itulah yang dialami KKB di wilayah tersebut. Komplotan penjahat yang beranggotakan cukup banyak orang itu tumbang pada markas pertahanan yang selama ini dibangga-banggakan. Dan terungkap fakta bahwa aksi heroik pasukan marinir itu sejatinya didasarkan pada perintah Presiden Jokowi untuk menumpas KKB di tanah Papua. Perintah Presiden sebagai Panglima tertinggi itu dilaksanakan secara konkret oleh Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Sahabat bagi media, dalam bingkai perintah itulah marinir yang bertugas di Papua Barat mampu meruntuhkan kekuatan KKB di Sorong Timur. Kekuatan yang selama ini diagung-agungkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB sebagai yang terhebat di Sorong Timur ternyata hanyalah seujung kuku. KKB Sorong Timur yang selama ini dicap sebagai jagoan Papua Merdeka ternyata mudah ditaklukkan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sejak saat itu, bendera merah putih berkibar lagi di sarang KKB. Baru-baru ini, prajurit TNI juga menorehkan keberhasilannya yang patut diacungi jempol. Prajurit TNI Polri di Kabupaten Puncak Jaya itu berhasil menduduki markas KKB yang selama ini dihuni oleh Lesmin Walker, anak buah Panglima Lekagak Telenggen. Keberhasilan prajurit TNI Polri itu setelah menembak mati Komandan Operasi KKB Kodam 8 Intan Jaya, Lesmin Walker. Bahkan dalam penyerangan tersebut, tak hanya markas Wulomi yang dikuasai TNI Polri, tetapi juga markas KKB yang ada di Tagaloa. 2 markas KKB tersebut kini dikuasai TNI Polri, sehingga Panglima Lekagak Telenggen tersingkir dari tempat tersebut. Sahabat bagi media, jangan sok-sokan ngomongin kedaulatan dan kedamaian jika kroni-kroni itu masih mengacaukan bangsa sendiri.
Kekuasaan dan sumber daya alam adalah pemicu dari segala aspek konflik. Mereka mungkin ingin merdeka karena ingin sumber daya alam di Papua yang melimpah. Dan jika mereka merdeka, pasti akan bekerja sama dengan Barat. Mau ke arah mana kita sebenarnya? Apakah Indonesia menjadi negara maju hanya mimpi siang bolong belaka? Semoga Indonesia merdeka seutuhnya. Merdeka! Hurra! What you wanna be. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though.
Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can